Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Hopefully you are in good condition. Before we start our lesson today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasa kita awali dulu dengan murojaah surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, today we will learn English about job or occupation and conversation about job and occupation. Ya, sebelumnya kita akan mereview materi sebelumnya, yaitu tentang job or occupation vocabulary. Sebelumnya kita akan belajar di halaman 23 atau page 23, chapter 3, about my dad is pilot. Ya, ada di halaman 23, bab ketiga tentang my dad is pilot. Ya, di bab ini kita akan belajar tentang kinds of occupation, ya, jenis-jenis pekerjaan yang sudah pekan lalu sudah kita bahas tentang kosakata pekerjaan, ya, where do they work, di mana mereka tempat bekerja mereka. Ya, di sini kita akan lebih fokus ke conversation. Ya, sebelumnya Ustaz akan mereview about job or occupation vocabulary. Ya, yang pertama ada teacher, artinya guru, doctor, dokter, pilot, pilot, soldier, tentara, and police, polisi, dan masih banyak yang lainnya, ya. Nah, cuman hari ini kita akan lebih fokus kepada materi speaking atau conversation about job or occupation. Ya, look at page 26. Ya, teman-teman tolong lihat halaman 26 tentang speaking. Part A, read the text and practice in front of the class. Ya, atau baca teks dan praktekkan. Di sini kan depan kelas, tapi kali ini di rumah masing-masingnya, teman-teman. Ya, di sini ada conversation Zaki and Fatih, atau conversation between Zaki and Fatih. Ya, percakapan antara Zaki dan Fatih. Ya, tolong disimak ya teman-teman ya. Setelah itu kita akan menerjemahkan bersama-sama. Zaki: Assalamualaikum. Good morning Fatih. Fatih: Waalaikumsalam. Good morning to Zaki. Zaki: By the way, what does your father do? Fatih: My father is a pilot. How about your father? Zaki: My father is a dentist. Fatih: I think being a dentist is great. Zaki: Yes, same with your father. Fatih: My father rarely goes home because of busy. He can back home just twice a month. Zaki: Be patient. We should know that your father is busy. Fatih: And how about your father? Zaki: Alhamdulillah, my father has schedule at hospital and he often practice at home too. Fatih: I'm happy to hear that. Zaki: Thank you Fatih. We'll continue later. Nice to meet you. Fatih: You're welcome. Nice to meet you too. Ya, itu percakapan antara Zaki dan Fatih in English, dalam bahasa Inggris. Selanjutnya kita langsung membahas dan arti dari percakapan tersebut, ya. Nanti Ustaz akan bacakan dalam bahasa Inggris dan Ustaz akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Attention please, tolong diperhatikan ya teman-teman semua. Zaki: Assalamualaikum. Good morning Fatih. Zaki: Assalamualaikum. Selamat pagi Fatih. Fatih:
Waalaikumsalam. Good morning to Zaki. Fatih. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Zaki. Zaki. By the way, what does your father do? Zaki. Ya, ngomong-ngomong, apa pekerjaan ayahmu? Fatih. My father is a pilot. How about your father? Fatih. Ayahku adalah seorang pilot. Bagaimana dengan ayahmu? Zaki. My father is a dentist. Ayahku adalah seorang dokter gigi. Ya, dentist itu dokter gigi ya, teman-teman. Fatih, I think being a dentist is great. Ya, Fatih, menurutku menjadi seorang dokter gigi itu hebat atau keren ya. Zaki, yes. Same with your father. Zaki, ya, sama dengan ayahmu. Fatih, my father rarely goes home because of busy. He can back home just twice a month. Fatih, ayahku jarang pulang ke rumah karena kesibukannya. Dia atau ayahku pulang ke rumah hanya 2 kali dalam sebulan. Zaki, be patient. We should know that your father is busy. Zaki, bersabarlah. Kita tahu bahwa ayahmu sibuk. Fatih, and how about your father? Fatih, bagaimana dengan ayahmu? Zaki, Alhamdulillah, my father has schedule at hospital and he often practice at home too. Zaki, Alhamdulillah, ayahku bekerja di rumah sakit dan dia buka praktik juga di rumah. Fatih, I'm happy to hear that. Fatih, saya turut senang mendengarnya. Zaki, thank you Fatih. We'll continue later. Nice to meet you. Zaki, terima kasih Fatih. Kita akan lanjutkan nanti. Senang bertemu denganmu. Fatih, you're welcome. Nice to meet you too. Fatih, sama-sama. Senang bertemu denganmu juga. Ya, the conclusion about this conversation. Ya, jadi kesimpulan dari conversation ini adalah kesimpulan dari percakapan ini yaitu percakapan antara Zaki dan Fatih yang membicarakan tentang pekerjaan ayah mereka. Ya, ayah mereka ada yang bekerja sebagai pilot dan ada yang bekerja sebagai dokter gigi. Oke, teman-teman, untuk hari ini tidak ada tugas, hanya menyimak materi yang Ustaz sampaikan. Ya, tolong dipelajari lagi. That's enough for our lesson today. Thanks for your watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.